Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalena kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata iya mana sininna guru-guruta iya purai pak guru ki nenia didiki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe nekia giling-giling tanga ispandue. Ternyata tema yang diangkat oleh panitia adalah Rasulullah teladan sejati dalam menebar kasih dan sayang rahmatan lil alamin. Narimakuanna naritu insyaallah untuk pamulewi ceramata rilalena yewennie engka dua ayat melo irampe ia engkai mak jello ri alek birena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama makadai fongallahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betuanna de nariu tusuko Muhammad sangadina mancaji pamase lori sininna alange. Berarti berdasarkan ia roden re ayae ripahangi rimakedanna nabita pamase. Ayat yang kedua di dalam surah Ali Imran, maka defongallahu subhanahu wa ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Maka defongallahu ta'ala nama jepunna purari werengi papenya metoma tepe rigau engkan nariutusui salah di nabi ripallawangenna. Berarti berdasarkan ia rodenre ayae ripahangi rimakedanna nabita papenya mengi. Upakulingi ayat pertama makjelloi rimakedanna nabita pamase. Ayat kedua makjelloi rimakedanna nabita papenya mengi. Hanya saja
engka asilengenna. Ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai rahmat, maka defong-Allah Ta'ala lil alamin, pamasai lori sininna alange. Nekia ketika Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai nikmat, maka defong Allah Ta'ala alal mu'minin, papenyamangi lori tomatepe upakulingi pamasai lori sininna alange. Nekia papenyamangi lori tomatepe. Pertanyaan agar hikmana. Ternyata maka detopan ritata itu memberi isyarat sebagai orang beriman semestinya wekadua ki syukuru. Sebagai orang beriman semestinya wekadua ki syukuru. Sekali nasabak pamasai dan sekali nasabak papenyamangi. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pamasai lori sininna alangi. Betuanna ada pamasai ia engkai natiwi nabita sebenarnya diperuntukkan bagi seluruh alam. Nekia ia wedingel lolongengi, ia wedinge penedingi papenyamang poleri pamase ia engkai natiwi nabita ia naritu tomatepe. Sebenarnya rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diperuntukkan bagi seluruh alam, tetapi yang bisa merasakan nikmat dari rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah orang-orang beriman. Karenanya bisa jadi engkau tahu deneng kanaitai nabita, engkau tahu deneng kanaitai nabita. Nekia nasaba engka tepe rilalenna atina nasabari na penedingiwi ia ropa penyameng engka ngena nabita. Tapi engka tahu pura naita nabita nekia dena penedingiwi ia ropa penyamenge nasabari wetunna naita nabita dek nasibawai tepe rifuang Allah Ta'ala pada enna Abu Lahab, Abu Jahil dan Abu yang lain. Pura nahita nabita nekia mereka tidak merasakan nikmat karena ketika melihat Nabi tidak disertai dengan keimanan. Karenanya mudah-mudahan engkau ngetak maneng hadir mak depungan rilalen nayeweni mencaji wisaba na pedek mencet tepek takrifuang Allah Ta'ala. Sebab hanya dengan imanlah kita akan merasakan nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naronasen nabita tuba limar ra'ani wa amana bi thumma tuba liman amana bi walam yarani. Upuk paha tau purai mitaka nama tepe iri aleku tapi liwak piupukna tau matepe iri aleku namuni dek nengkanai taka. Karenanya mudah-mudahan engkau manengi tama rilalena iya rodendre golongan. Hadirin yang dimuliakan Allah, reweki mites pandue rahmatan lil alami. Taparajeka dampeng mompoi pakutana ripallawangenna topan ritata pak bahasa arae makeda agaro kira-kira sabakna nabacana iya rodenre ayae makedai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakutanana topan ritata makeda magiro naribaca rahmatan
magi nadek nari baca rahmatun iarega rahmatin, tapi magi nari baca rahmatan. Taparajaika dampeng idi purai masih sekolah arak, apalagi nareko pura ki ma pesantren, termasuk pura ki masih sekolah di Darud Dakwah wal Irsyad, biasa ki mak guru riasen i'rabe, pelajaran nahu dan saraf. Ternyata maka de topan ritata illa rahmatan, magi nari baca rahmatan nasabak telu sabakna. Tiga yaro telu satu ibacai rahmatan nasabak posisinya riasengi halun. Yang kedua ibacai rahmatan nasabak posisinya maf'ulun bihi. Yang ketiga ibaca rahmatan nasabak posisinya maf'ulun li ajli. Yaro idi amenge biasa ki bingung agar riasa maf'ulun bihi, agar riasa maf'ulun li ajli. Taparajeka dampa make dari pekna magiro rahmatan ibaca rahmatan nasabak telu sabakna, magina telu sabakna nasabak telu meto hikmana. Agak akatana make dari satu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nari utus ko Muhammad sangadinna mancaji pamase lori sininna alange betuanna yaro alena nabita pamase upakulingi watakalena nabita pamase. Yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betuanna yaro natiwi nabita pamase. Dan yang ketiga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, riutusu inabita untuk mantaraki lolongan pamasewe. Bahasa ripetna alena pamase iaro natiwi pamase nenia nantaraki lolongan pamasewe. Upakulingi paimang alena pamase iaro natiwi pamase nenia nantaraki lolongangi pamasewe. Pertanyaan maraga akatana satu alena nabita pamase, pribadinya nabi, dirinya nabi adalah rahmat. Pertanyaan tege dasarna wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, puang Allahu ta'ala dena pabinasa iromenan rupa tawe wa anta fihim, selama engkamu ko Muhammad ripallawangenna. Maka defong Allah Ta'ala selama engkai nabita ripallawangenna umatna, maka Allah tidak akan pernah membinasakan mereka. Gangkana engka sahabat taparajeka dampeng engka sahabat riasa pangulutta Malik bin Sinan, engka sahabat riasa pangulutta Malik bin Sinan. Suatu saat nabita berbekam, mak bekam inabita napesu idarana. Selesai nabita mak bekam noli pangulutta Malik bin Sinan. Maka de nabita Malik alai iya hedaraku naina paloka kol lemai isaliweng. Walhasil Malik bin Sinan nalani darana nabita naina panatiwi mesu. Tidak lama kemudian tapa engkain rewo pangulutta Malik bin Sinan mangolori nabita. Nama kutane nabita makadae Malik tege mutaro daraku. Maka de pangulutta Malik bin Sinan surona Allah Ta'ala utaro idaramu rionro de gagam misengi sangadinna iya minafuang Allah Ta'ala. Tapa maka de nabita tega memang imutaro. Maka de Malik bin Sinan syaribtu damaka uinungi daramu.
Ternyata Malik bin Sinan nainungi darana nabita. Pertanyaan, magiro Malik bin Sinan nainungi darana nabita? Nasabak nayakini wiyaro dendre ayai. Maka dafong Allah Ta'ala dena pabinasai rupa tawe selama engkamu koripal lawangenna gangkana nainungi darana nabita sambil meyakini. Maka damaku kuangeri watakkaleku engkani darana nabita rilalenna tubuku sehingga mustahile napa binasa ka fongallahu ta'ala. Karenanya maka de nabita man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi tahu si campur ni daraku si bawa darana mustahile netu nagesa apin naranaka. Alep birennaro pamasena nabita. Contoh kedua, watakkalena nabita pamase. Engka sahaba riasa pangulutta Abu Mahzura. Engka sahaba riasa pangulutta Abu Mahzura. Sebelum lanjut kisah Abu Mahzura, engka sedi keunikanna pangulutta Abu Mahzura. Aga Yaro Abu Mahzura nareko engka tahu mewai siruntu tuli makutane Abu Mahzura maka damaga ni karebanna yanu nareko ianu yewa siruntu tuli makeda yaro yanu maga ni karebanna Abu Mahzura. Abu Mahzura yewa siruntu yanu nakutana. Yanu yewa siruntu Abu Mahzura nakutana. Gangkana masalah sahabae. Ada apa dengan mereka berdua? Gangkana engka sahabat lo makutana ku pangulutta Abu Mahzura. Maka Abu Mahzura magiro nareko iko yewa siruntu tuli yanu makutana. Nareko iyanu yewa siruntu tuli iko tosi nakutana. Ada apa dengan kalian berdua? Maka dia Abu Mahzura engka sabakna. Maka dia sahabat aga yaro. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu tuda ngak sifat telu. Maka dia Abu Mahzura sewa wetu tuda ngak sifat telu. Iga yaro telu Abu Mahzura Abu Hurairah si bawayanu. Apa kulingi? Abu Mahzura Abu Hurairah si bawayanu. Tidak lama kemudian tapa engkai nabita pole mak bereselen. Selesai mak bereselen nabita tapa makede nabita inna akhirakum mautan finnar. Nama jepunna kak dimondrie mate pole ri iko telue. Kak dimondrie mate pole ri iko telue finnar ijami ngitama ranaka. Wah, masih lengi sahabat. Nah sebab biasanya nabita jamina masuk surga, tapi tak pakai nabita yang paling terakhir meninggal di antara kalian bertiga masuk neraka. Maka de Abu Mahzura iya naro sabak na tuli waktu tanangi karebanna yanu na sabak mate ni Abu Hurairah berarti sifat dua mana. Oleh karenanya tuli makutana ka engkamu pi gayanu na sabak nareko engkamu pi yanu berarti masih ada harapan. Tapi nareko mate ni yanu berarti iya na tu macilaka. Na akuasan na fungala ta'ala yoloi mate Abu Mahzura nayanu berarti yang masuk neraka ia naritu yanu. Pertanyaan iga yaroyanu wakulingi iga yaroyanu ternyata make de topan ritata sengaja irahasiakan asenna iaroyanu sebagai isyarat maka dade na wedding icurita atunangan pada tari pancaji. Nah ya apa naje ya apa saya ini kalamanna turu pusat nama curita. Nah sebab masih pak meto sedih. Taparajeka dapat itu isyarat bahwa betapa tidak bolehnya membicarakan aibnya orang lain. Rewaki di Abu Mahzura
Iya ro Abu Mahzura nareko macukurui maka lalai modele gemekna. Iya ro Abu Mahzura ku macukurui maka lalai modele gemekna. Nasabaku macukurui ulu imondinna mitulina cukuru. Deneng kana cukuru iyoloe. Gangkana maponco imondrie gondro iyoloe. Bahkan menurut riwayat Iyaro Abu Mahzura kutudangi nana bukai patutukna ulunna tak dena iyaro gemakna yoloi na rapi tanah lampi naro gemakna gangkana masih lesah bae nama kutana ri Abu Mahzura maka dae Abu Mahzura magi napa kuro modele na gemakmu maponco imondri gondro yolo ajak tak bayangkan i modele na ternyata maka de Abu Mahzura engka sabakna aga yaro maka de Abu Mahzura wetuku mula-mula tamak seleng upuadai 2 kalimat syahadat riolona nabita nama terukak najelok nabita mancaji pak banna Masjidil Haram. Nah ternyata ia rawatue na capu-capui uluku nabita gangkan nama terukak mania gemek purai na capu-capu nabita de umaelo cukurui nasabak de nama elok palenya bate passapunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untunna nabita de na capu manengi uluna. Pertanyaan magiro Abu Mahzura nadek nama elok cukur igem yolona nasabak dek nama elok palenya ibate passapunna nabita nasabak nayakini nih maka da iya robate passapunna nabita bate limanna nabita pamase pole rifuang Allahu Ta'ala. Tapi idik maku kuangen lewat dingit maku tanah jadi maga nih idik nadek nih gaga nabita berlaku mupa gaya rodendre aya maka dade naripa binasa rifong Allah Ta'ala wa anta fihim selama engka koripal lawangenna taparajeka dan pemakade topan rita tapat tafsirewe secara fisik dei gaga nabi taripal lawangenna umakna tapi secara ruhiyah sumangetna nabita weddingi hadere ripal lawangenna umakna bakulingi watakkalena nabita memang dek ni gagah hadere ripal lawangenna umakna nekia sumangatna nabita ruhanianya nabita insyaallah weddingi hadere sibawewi umakna. Pertanyaan kapan itu maka de nabita ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Maka de nabi tade gaga tahu mak beresellen rialeku sangadina pareo inyawaku fong Allah Ta'ala gangkanna ubali beresellenna tau mak beresellen rialeku aga betuanna kumas salawaki nania mak beresellengi lori nabita sitongenna engke tu hadere sumangetna nabita bali wi beresellenna ummakna. Yana tu dendre wetu nai baca barasanjie pada tetongi baca asyaraka yaro asyaraka kasidah menyambut kedatangan Rasulullah tapi tengerangi dendre sebelum ibaca asyaraka engka tu dendre muka di mana agar muka di mana dendre asyaraka. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salamun alaika. Nabinna fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu ya Rasul salamun alaika surona fong Allah Ta'ala asalamar laurialemu ya Habib salamun alaika
tori pojinna fungala ta'ala asalamar lori alemu salawatullahi alaika pammasena fungala ta'ala lori alemu. Bu sengaja woli bang kamak bicara tawarajeka dan pengelo kamakku tanah kumakedaka asalamar lori alemu kira-kira mabele garo macawe i pakuningi kumakedaka asalamar lori alemu kira-kira mabele garo macawe i engkai garo dei engkai nah sabakku dei makede lori alena tapi makede lori alemu gangkana makede topan ditata huruf kepe huruf kaf kepe ia engkai riwerekada salamun alaika riasengi kaful mukhatab huruf kaf yang menunjukkan lawan bicara yang berarti yang diajak berbicara hadir di depannya orang yang berbicara. Yang natu sabak naku matahiyaki mak bereseleki turi nabita assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum alemu nabinna fungala ta'ala maka de topan ditata kuta baca ya ro ajak tabaca bawangi maka de topan ditata kuta baca ya ro assalamu alaika ayyuhan nabi ajak tabaca bawangi tapi tarasakan irilah lenna atitta ahadere kenna nabitta baliwi bereseleta maka itu berarti untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad kuncinya ia naritu tatare mega salawata lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia nahedendre maka dawata kalena nabitta pamase. Yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dek nariutus suku Muhammad sangadinna mancaji pamase betuanna ada ia ronatiwi nabitta pamase. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kasih sayang ya nais pandu ewe teladan sejati dalam menebar kasih sayang betuanna ada. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran rahmat yang membawa kedamaian dan kasih sayang di tengah masyarakat. Karenanya taparajeka dan kalau ada orang yang menyampaikan agama namun ternyata menebar kebencian, memecah belah umat, merusak persatuan, sebenarnya dia sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafarajeka dampeng walangi contoh sewa wetu tudangi nabita si bawa sahabatna di dalam masjid tapa engka Arabiyun pole ya senge Arabiyun Arab pak bulu ia ro bahasa Arab na Ara dua riasengi Arabi si bawa Arabi kumakedai Arabi arak kota ya roh tapi kumakedai Arabi arak pak bulu ya roh ternyata ya roh engkai pole Arabi berarti arak pak bulu ya roh polewe materuk tamak di dalam masjid nainapa mas sempaja sunnah duan rakang. Selesai mas sempaja sunnah baca pak doangan nariwetun nak baca pak doangan malopo sak dana gangkana ya ropak doangan na rieng kali ngari nabita nekia wetun nak baca pak doangan maselengi nabita mengkalinge pak doangan na pertanyaan magina maselen nabita nasabak pak doangan na ya arab pak bulu lain dari yang lain. Pertanyaan agame to pak doangan na maka de pak doangan na ya rodendre arab pak bulu Allahumma arhamni wa Muhammadan puat tamaseika nan niya tamaseitoi nabita
wala tarham ma'ana ahadan nania ajak lalu nagaga tolait tamasi. Maka lalu itu apa dongan? Maka dia dongan naik puang tamasika nania tamasi toy nabita na ajak lalu nagaga tolait tamasi. Masih nabita na inapar yoli. Maka nabita ya fulan anu adepe komai si senama depe tapa make de nabita iya tu pak doa ngemu na cikeriwi anu masa genai aga sabakna pamasena fong Allah Ta'ala liwa sagenana magi mu cikeriwi i komisi bawa iya. Ternyata selesai ipang ngajari ia rodendre arak pak bulu tapa masih ke iteme pada lek baru kapang iya dendre mendre di pak barasanya tapi lola dekat sedih tamak WCW antap pelari kak musuh tabaraje kak dampeng. Ternyata selesai ipang ngajari tapa masih ke iteme walhasil tetongia rodendre arak pak bulu naina pak joka lauri siku nama siji si senana rapi siku nama siji materuk temeri lalam masiji. Maka teto ngemana sahabat macai engkatona sahabat elok lepai naulena temeri lalam masiji. Tapi pertanyaan aga nagau na nabi tayrawatue kunihe ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ajaran kasih sayang macai mana sahabat pertanyaan aga gau na nabi ternyata make de nabita dauhu taroni olo teme make de nabita taroni olo teme aga sabana na sabak desa dinari ulek bayangkangi na rekomat tengangi teme na tapai tetek cekona yang kana make de nabita dauhu taroni olo teme wahariku ala bolihi sajlam mimma lokano mala uwai si panteng na inapa bolo itemena nasaba uwai si pantenge fa innakum tub'atsuna muyassirin karena kalian diutus memberi kemudahan walam tub'atsu mu'assirin kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Pertanyaan magiro nabita dek nama cai mana nih sahabat ternyata maka de topan ritata macai sahabae wajar dek nama cai nabita wajar tuh. Tapi mengapa sahabat marah nabi tidak marah? Maka de topan ritata nasaba iya ronaitai nabita sisalai naitai sahabae aga betuana macai sahabae nasaba kesalahan nami tahu naita temeri dalam masjid gangkan nama cai dan wajar kalau marah naulena engkau tahu temeri dalam masjid karenanya wajar kalau marah. Tapi magi nabita dek nama cai nasaba iya ronaita nabita tania kesalahan na tahu tetapi iya ronaita nabita iga tahu mekbu kesalahan aga betuana ya rotau temeri dalam masjid arak pak bulu tomadodo pengalaman yang kana wedi jaji dek nai sengi makeda kesalahan palik najamai jadi narekok napa kuling dendre ibu sekca makeda tawaja ipajata wajar wajar. Tapi nabita ternyata dek nama cai nasabak nabi tidak hanya melihat kesalahan tapi nabi melihat siapa yang melakukan kesalahan. Ternyata arak pak bulu tomadodo pengalamanna bisa jadi dek nesengi makeda kesalahan palik najamai iya tona roiya kumat cerah maka natapa engkau tahu mak bicara insya Allah dek matu umacai nasabah upahangi maka daya roto mak bicara arak pak bulu ya roh hadirin yang dimuliakan Allah iya nahe nabi membawa rahmat pamase nati wirengi nabita
Oleh karenanya itu memberi isyarat, jalankanlah ajaran agama ini penuh rahmat, karena memang agama ini membawa kedamaian dan kasih sayang. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, alena nabi tapamasai iarona tiwi nabi tapamasai nenianantara ki nabi talolongan ngipamasewe. Aga betuanna itu memberi isyarat ku elok ki salama, uba kulingi ku elok ki salama, ku elok ki lolong pamase se di kuncina. Aga ya roh ittiba'ur rasul akacoe ki rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagai penutup engka kesimpulan elok orang peangan ini, maka dai ku elok ki salama akacoe ki, tapi ku elok ki malebi ake ada ki. Wakulingi ku elok ki salama akacoe ki, tapi ku elok ki malebi ake ada ki. Aga betuana wedi jaji engka tahu makacoe ne kia makura pangadereng. InsyaAllah selama najamai selamat nih. Tetapi tidak semua yang mengerjakan agama itu mulia. Nasabah ia panawet di malebi nareko makiade jamai agamai. Walangi contoh orwane mas sempajang. Ternyata utuna mas sempajang ia hela pengorwane macam cambi mi bawang baju dalam nain apa mas sulara lepis pada sulara na ketua panitia. Nasabak macenek na lo molu na paku runtuk ketua panitia mas sulara lepis. Gangkana malah kak kesimpulan maka dah betul-betul ketua panitia serius mengurus acara. Gangkana dek kasih na sempak malipa masulara lepis materu untuk memastikan acara ini berjalan dengan baik. Sama raja kak dampeng orwane mas sempaja macam cambi nenapa masulara lepis. Pertanyaan, Sagaro kira-kira sempajana macam cambi nama saudara lepis asa to de asa magina asa nasabak tatutu ni urekna orwane mapamula posi letu utu. Berarti ku macam cambi nama saudara lepis tatutu ni urekna. Bahkan engkalalo pendapat maka da urekna orwane dena pamula posi letu utu, tapi urekna orwane sewa ia engkai ripallawanganna posi nana utuna. Aga yaro berarti nareko macam cambi nama sulara lepis insyaallah asani sempajan, tapi matu kusubui lo kaki mak bere jama ku masih jie natapa engkatonge jamaah pole makuro modelena insyaallah esa sempajak bere jamakna. Tapi kemungkinan besar engka jamaah mete di lalengati maka damalase kapa aga sabakna najamai agamai dek nasibawaiwi pangadereng. Ulangi contoh, puraka mapang ngaji di pesantren tak mangkoso nasabah iya kuka pesantren dede imangkoso monro tapara jeka dampeng matengangak mapang ngaji kulek baka yolona anak-anak tak makun reye matengangak mapang ngaji tapa masolang isak daku walhasil upuadangi anak-anak tak maka dakakna tolong ambilkan air minum nasabak masolang isak dai tapa engka nasalah sedia anak lari mesuk lo sapa uai. Tidak lama kemudian engka ni romai pole tiwi uai si botolo dengan merek le minerale utanewi maka dakakna kenapa le minerale
Nah bali maka da anu ustaz sengaja le minerale karena le minerale ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia hedendre laponganana dek na langsung naserahkan ia ro uai si botoloe. Tapi sapa ilet biriolo penne-penne. Engkamani penne-penne naruntu nai napa napa tadangi riase na penne-penne nai napa nataro rioloku si tongenna madeceng upahanna gauna ya helaponganana tapi sengaja kak makutana maka dakakna kenapa ambil piring padahal saya suruh ambil air maka dakak magina malah ko penne nau suruh ko malah uai. Ternyata mappe bali ia helaponganana maripo pappe balinna dua mi ada napau ia ro lagi mak bahasa arai tapi si senaweng kalinga pappe balinna kerek bulu-buluku nataro aga sabakna na sabak wetuku makutana maka dakakna magina mala ko penne no suruh ko mala uai ternyata mappe bali maka data diban wa ta'ziman makiad nenia mapaka lebih gangkana weng kalingana ya pappe bali nama teru upu adam maka dakakna jaga itu pelihara itu karena yang hilang hari ini bukan ilmu tapi yang hilang hari ini adalah adab dan akhlakul karimah. Pertanyaan, salahgah ia rodendre laponganana nareko materu nasarahkan uai si botoloe? Dek nasala nasabak ya metoro parentai. Nareko materu nasarahkan uai si botoloe berarti najamani parentai. Tapi sepakat ki maka dama lebih gau na laponganana nasabak najamai parentai nasibawaiwi pangadereng iya nahe kuelo ki salama akka cuek ki tapi kuelo ki malekbi akke ade ki dan inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq mama denyi ro kapat ceramah sebab mabela-bela kampuna pacar ramai nekia tawarajai kak dampes sebagai penutup upakase idendre pakase dek gaga natiwi nabita sangadin napamase artinya apa apapun yang disampaikan oleh nabi parelui riatekaken parelui diyakini agi-agi nasuruan nabita pasti pamase tawarajai kak dampeng termasuk maka majak seke pamas itu ya roh asaba engka dua sipa samana elok pada tepuna aga ya roh pertama seke yang kedua reke tanya seke seke si bawah reke aga betuan na ku ipak dibolai si pak kacoai malomo mesuk seke tapi nareko ipak dibolai si pak seke mabiasa mompok reke cuma yang menjadi pertanyaan iagai carana nama lomo ki mak bere taparajai kak dampo marenu kak mengkalinge rodendre laporanna ketua Basnas nasaba alhamdulillah bandingkangi galunna pinrang si bawa galunna baru yakinga maka damalowangi garunna pinrang ibandingkangi galunna baru yakinga sumber daya alam yang ada di Pinrang waselik resona pak banue di Pinrang lebih maegai naya waselik resona to berue nah alhamdulillah syukur kak mengkalinge den laporan na ketua Basnas nasabak lebih ni 5 miliar na tarima ia namua baru nape 24 miliar bakuling malowangi galun na Pinrang mega towa selek napak banue ku Pinrang ibandingkan iberu
Alhamdulillah mega ni seket na pinrang engkana 5 miliar ia namua beru nape 24 miliar agak betul anaya lebih maluang itu galuta tak para jeka dampeng bagaimana caranya barak kuaga wet dingi malomo mak bere tak para jeka dampeng maka dari topan ritata ku elok ki malomo mak bere engkalalo ki pusipa i sipak na tukang parkir pertanyaan maga sipak na tukang parkir iya ro tukang parkir maega otona dek na sombong ya la otona tase digangkan na capu deton kana macai yang penting ya lemui 2 sebu. Pertanyaan magiro tukang parkir dek na sombo dek to na macai nasaba yaro tukang parkir madecen na pahanna makadayaro otoe tania otona tapi titipan na punai oto aga betuanna selama engka ki sadari wiri makadana yaro anu engkai risese tak sitongen na tania apun nangeta tapi taro-tarona mi fong Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya selama fong Allah ta'ala suroki semestina dena wedi mareke untuk pesui nasabak tania anuta oleh karenanya engka pak doangan rampe makeda Allahumma ja'alid dunya fi yadayya wa la taj'alid dunya fi qalbi puang tataro ilino rilalenna perkeku letakkan dunia di dalam genggamanku ajak lalo taputama ilino rilalenna atiku agak sabakna kalau dunia dalam genggaman kita yang mengatur dunia tapi kapan dunia masuk ke dalam hati bisa jadi kita yang diatur oleh dunia. Yang kana makade arae laisa minal mushkilah an takuna as-safinatu 'alal ma' walakinna minal mushkilah ay yakuna al-ma'u 'ala as-safina tania matu persoalan nareko engka lopi riasekna uwewe ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riasekna lopi tania persoalan nareko engka lopi riasekna uwewe ia mitu mancaji persoalan kumendre ni uwewe riase nalopie tania ma persoalan nareko engka toma tepe tuori lalem nalino ia mitu mancaji persoalan nareko lino tuoni rilaleng ngatin na toma tepe dan bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kita yang mengatur dunia bukan dunia yang mengatur kita tapalomo ini atita untuk pesui seke nawaran parata. Karenanya insya Allah selama engkau yakini maka dana tiwi nabi tapamasai maka kita akan sadar apapun yang kita keluarkan insya Allah lebih maege matu pasulena pole rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah baru nape 24 miliar ya. Sengaja pak kuliah mudah-mudahan ini topin range isal isengnya leta saya kira mama deni ro ceramata di lalen na yeweni mamuare napak barakat manengi fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik abna'ana wa banatina. Allahumma barik abna'ana wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الشر والضير. اللهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أبناء دار الدعوة والإرشاد من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.